Okay guys, maupay nga adlaw aton nga tanan, maayong adlaw kay naata karon sa magbisaya ta kay naata karon sa Southern Leyte og atong bisita karon. Okay ra pud magwaray kay maaram na tayo magwaray. Mayor lang naman po. Mayor Limuel Honor ang nag-trending na video, nag-trending na interview ko during the awarding DSWD. And we tried to visit his office and may dahil mga good news sa aton. Diri laki taga Silago, kundiri bugos nga Region 8, Eastern Visayas. Before kita mag-proceed na ato mga ibang topic, kumusta ang ni Mayor? Mayor, kumusta? Ayan guys, kasi pasensya na kay nag 12 o'clock kung dinira pinaka-siren, pinaka-alarm Silago. Mayor, kumusta ang Silago? Generally, okay ha. Yan na. Siyempre, election. Medyo busy, na double busy kay despite the election, di rin man kita pwede mag-stop pag-servisyo na tawhan. So, just recently, katatapos pala naman ito executive meeting every Monday talaga ng mga head of offices. Every Monday ito, may ada kami gintatawag na executive meeting. Okay, Mayor, salamat. Balik kita kanina ang paninto, medyo na-interrupt kita kanina kay nag-alarm yung municipality ng Silago. Balita ko, may daka mo yan na bago nga proyekto nga pinaka one of the biggest and one of the grandest municipal hall Region 8. To be constructed pa. And we are lucky enough na kinatagan kita o funding tingog party list initial of 50 million. Wow. And another 10 million coming from the governor and 5 million from LGU. So kung natatapos ito, probably it would be the biggest municipality in the entire province of Southern Leyte and probably in one of the biggest in Eastern Visayas. Not only the biggest, but the concept of our municipality is resort municipality. When we say resort municipality, it is like hotel na mahusay talaga, dili na mahusay ang sulod, kundi exceptional what itong mga empleyado itong 913. Kaya nagsiserve man kita itong katawhan, so kinahanglan dili na mahupay itong gawas, kundi like pati ito nagtatrabaho. And purpose good nga nganong gidako na mo because I don't want that municipality will be renovated or repaired after 50 years. So kinahanglan niya medyo visionary naton pagkita kay ang area maliwat sa atong bagong munisipyo na to be constructed sobra man itong 2 hektarya. So it was purchased last 2023 in my 1 year pa lang sa pagka-mayor. So nagpalit kita more or less mga 11 or 13 million na tuna along the road, no? Magian ini going to Manila or going to Mindanao. So ada ko din ang National Highway. Ano nga barangay ito, Mayor, nga nasa Poblacion District 1 na gyapon. The same nga aton old municipality nga tatarukan. And we will cross our fingers that whoever will win the congressman for the 2nd district kay sad to say waray ko din ni suportahin ni Congressman Kukuyak ini nga construction. Sirin ko pa maupay na lang nga may tingog party list. So I'm very proud of it, no? Na ira pangalan mabubutang lugo ni municipal building. And Mayor, da mga salamat nimo paghatagaan maupay nga balita para mga taga Silago. And balita ko nagdaog daw ka mo 3rd place sa Silago kanang tourism, kanang national 3rd place daw. Last year, no? Last year pa to 2024. Pero, if I'm not mistaken, that was April, no? 2024. It was awarded by no less than the President itself. So kita la abugos nga Eastern Visayas itong nakaupo. Gani adi itong premyo na cheque. Actually that's 15 million, 15 million, not 10 kay nag-add ito ni President BBM itong additional
5 million. So during Tourism Champion Challenge, bugos nga Pilipinas, ang Silago lang nakakasulod o representative Eastern Visayas nga luckily kita itong third, ang first ang Bohol, second ang Cebu, sa munisipyo nga ang third itong Silago, ang fourth, if I'm not mistaken, ang municipality of Malay or somewhere in Aklan. Damo itong mga syudad, no? Kaya ang LGUs, it will not only speak with the municipality but at the same time the cities. So may mga upod pagani adto ang Victoria City, bagan Fia, Davao, ang ibang mga syudad na bugos na Pilipinas. And I'm very proud nga itong nga building, it will be constructed beside sa aton new municipal building. So ang mag-implement ito ang CHESA ng DPWH. So diyan naton ibubutang ang naton museum, kaya naton program ito nga nagdaog kita, that is Ridge to Reef program. So aton bungto. So karag signon tika nga bukid pagkadto hadagat may ada kita tourist attraction dili sa Silago. So it will be a long journey to us how to develop, but we are starting to develop it. In fact, our surfing activities in Silago right now is so active with a limited capacity lang ay kay nadidiri luwat ako kung magdamo kay in order not to destroy the environment. So amot atong philosophy, no? So waray lang anay na mo ni promote. We plan to have first invitational surfing competition. Yan ang atuig. So dinhi aton bungto. Not open pa kay we are really preparing for it na dili ma-destroy itong environment. And Mayor, balita ko gihapon kadadamon doron nimo achievements kanina ko nakita dito nimo conference area. Nga kada take note in your first term, 3 years pala. How paano nahinabo, Mayor? Ano mo sekreto? So siguro tungod passion and knowledge. So, considering ikapila ka class ang Silago? that's fourth class, no? So considering fourth class kami, so it's amazing gani no nga siguro siring pa the formula of success is knowledge and passion. So I am so passionate to serve my people, and itabula ako itong example nga quitters never win and winner never quits. Kay kaduha gud ako na perde pagka-mayor. Usa ako naging successful nga pagdaog ko sa mayor, no? And eventually nakikita ko yana nga pagtikang ko akon mayor, ang akon platform na 2022 very clear. I have 10-point agenda. Na ito nga 10-point agenda, amo ito na akong gin-check kung na-implement ba o dire. It just so happen na itong SDLG, itong DILG nga Seal of Good Local Governance, bagan puro pareho ang ginpamiling nga SDLG. Amo nga since 2012 until 2021, waray good ang LGU Silago nga makadaog maskin la SDLG. Pero paglingkod ko unong kabulan nahimo kaming SDLG passer nga nasyonal. Wow. Ngandiri la passer nga ordinary, clean passer pa, green passer pa. To make long story short, waray question good ang among pagpasar. Kasi ang iba nag-a-appeal pa dito sa Manila aron makapa Guys, itong mga award ni Mayor Limuel Honor of Silago, Southern Leyte. Samok awards. In his first term. And mamaya magugulat kayo sa kanyang ibabalita sa atin.